दर्शक बंधु जय जगन्नाथ केमिति अच्छंती आपण माने आशा करूची बहुत ही भलरे थिबे बहुत खुशी रे थिबे सब बेले हसुथिबे अन्य माननको हस बांटुथिबे। दर्शक बंधु आजिर उपाय रे म आपण माननको कहिबी पौष मासरे विवाहित झियो माने जोठी भी थांतु निज बाप घर को जाई निज पणत कानी रे को जिनिस गोटे जेतबेले धरिकी शाशु घर को फेरी आसंती स्वामी माने आयुष्मान हुअंती स्वामींकर उन्नति दिनकु दिन हबाकू लगे पिला माने दीर्घजीवी हुअंती सुस्थ हुअंती एवं पिला मानकर भविष्यत उज्जवल हुए। मोटामोटी भाबरे कहिबाकू गले घरे माँ महालक्ष्मीकर अन्नपूर्णा स्वरूपा बास करती घरे धन टंका संपत्ति खाद्य वस्त्रर अभाव हुए नाही। ताहार कारण होची कौ जिनिस मु आपनकु भिडियो रे आगो को कहिबी मूलरु शेष जाए भिडियो देखंतु। किंतु तार कारण होची झियो को कौ बापा माँ भल न पाती आ झियोटीए जेते धनी हेले भी जोठी थाउ बाप घर पेज तोराणी को सब बेले आशा झियोटे पहुँचिले बापा माँ भाई भाउज जो आशीर्वाद करती जो सुख मनासंती सेटा मध्य गोटे बड़ आशीर्वाद बड़ प्रतिकार। बाकी पणत कानी रे कौन आनिबे मु आपनकु कहिबी ता पूर्वरु दर्शक बंधु जदि चैनल को सब्सक्राइब करना एबे पर्यंत वीडियो देखुचंती प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु शेयर करंतु एवं मोर अन्य चैनल देखिबा पई डिस्क्रिप्शन दे लिंक अछि देखंतु ताकु मध्य सब्सक्राइब करंतु। ओ मोर द्वारा जदि जातक देखैबा को चाहुचंती डेट ऑफ बर्थ रो जातक तैयारी करिकी प्रतिकार जानिबा पई चाहुचंती कौन सबु भाग्य भविष्य जानिबा पई चाहुचंती एहा छडा आपणकर जन्म तारीख नाही बा आपणकर जातक मध्य नाही हेले जीवन रे कौन समस्या चली से समस्या कहीकि जदि प्रतिकार नबा पई चाहुचंती ताहा मध्य मु करई परिबी एवं को काम आरंभ करने को चाहूँगी सेटा करिबे कि करिबेनी आपनक लाइफ रे वर्तमान कौन चली सेटा हबो कि हबनी लव मैरेज करने को चाहूँगी प्रकृत में मैरेज करें कि करें जहाँ को लव कर सी आपण संगे रहिबो कि रहिबनी एई भली गाड़ी आपण किनी पारिबे कि किनी पारिबेनी किनिले भलो कि खराब कौन सी प्रश्नर उत्तर जदि सठिक परिमाण रे जानिबा पई चाहूचंती तेबे टैरोट कार्ड रीडिंग करई परिबे सेथिपई मध्य ऑफिस को फोन करी मैनेजर बाबूंक ठारो अपॉइंटमेंट नहीं पारिबे। एबे जिबा हमें उपाय आड़को। दर्शक बंधु उपाय होची श्री क्षेत्रर एहा पुराणा नियम प्रत्येक झियो माने जो माने विवाहिता जी जोठी अच्छंती श्रीक्षेत्रर जो माने झियो तांको पिला दिनु से माने जानिछंती श्रीक्षेत्रर एहा विधि कारण माँ महालक्ष्मी नारायणी पौष मासरे बाप घर को जाई थांती एवं बहुत किछि नेईकी शाशु घर को फेरंती सेथिपई प्रत्येक झियो पौष मासरे गोटे घंटा पई हो 2 घंटा पई हो जदि समय नहीं सकाळे आसिकी पछे संज हबा पूर्वरु फेरी जांती किंतु बाप घर को निश्चिंत पग फेरा पई अर्थात पाद पकेइबा पई आसंती आउ घरे खाती पियंती सबू गला बेले नुआ वस्त्र तो निश्चिंत गोटे झियो आसिला माने बापा माँ माने सूता लुगा खंडे हो पछे झियो को दियंती एवं खर्च पानी तो मिले गला बेले कौन करंती किछि अरुआ चाउल संगरे गोटे श्रीफल अर्थात गोटे नड़िया निश्चिंत बाप घर नेकी जातु आम पुरीर जेहेतु विधि अच्छी प्राय समस्ते जानिचंती झियो माने आसिले पौष मासरे जेतळे से माने फेरिकी जाती तांको नुआ लुगा संगरे नड़िया एवं अरुआ चाउल दियंती माना जाए एहा द्वारा झियोर शाशु घरे सबु बेले माँ महालक्ष्मी अन्न पूर्णा स्वरूपा है रुहंती अन्न धन वस्त्रर केबे अभाव रुहे नहीं। एइठी मोर कहिबार कथा होची केही जे कोटिपति हेजिबे मु से कथा मध्य कहूनी भाग्य रे थिले जणे कोटिपति हुए माँ महालक्ष्मींकर संपूर्ण आशीर्वाद थिले किंतु बाप घरर ए जो अरुआ चाउल एवं नड़िया नेकी जिबा अरुआ चाउल होचंती स्वयं अन्नपूर्णा नड़िया होचंती निज श्रीफल अर्थात गणपति गणेश लक्ष्मी को जेतबेले गोटे कन्या निज बाप घर नेकी जाए लक्ष्मी स्वरूप रे माँ महालक्ष्मी विराजमान करती गणेश स्वरूप रे प्रभु निजे सबुबले घरर सबु विघ्न खंडन करती झीटीए मोटामोटी भाव में ता शाशु घरे बहुत सुखरे रही पारे स्वामीर आयुष वृद्धि हुए संतान माने विघ्नराजंक दयारु सबु विघ्न कटि जाए भल पढ़ती एवं भल उन्नति हुए अरुआ चाउल मध्य शुक्र बा सोमंकर प्रतीक जहाँकि घरे धन संपत्ति वृद्धि करिबारे साहाय्य मध्य करे। तेणु नड़िया अरुआ चाउल नहीं झियो माने
ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସମୟ ଥିବ ଆପଣ ବେଶୀ ଦିନ ବାପ ଘରେ ପୌଷ ମାସ ଆସିଛନ୍ତି 2-3 ଦିନ ରହିପାରିବେ। ଯାହାର ସମୟ ନାହିଁ ସେ ସକାଳେ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ଘଣ୍ଟାଟାରେ ଯାଇପାରିବେ। ଘରେ କିଛି ଖାଇବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ପାଣି ପିଇବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାପ ଘରେ, ତାପରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନଡ଼ିଆ ନେଇକିରି ଯିବେ। ମୋର ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପଏଣ୍ଟ, ଯଦି କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି କ୍ରିୟା ନାହିଁ, କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଝିଅମାନେ ନିଜେ ପୁଷ ମାସରେ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କହିକି ବସ୍ତ୍ର ହଉ ନ ହଉ କିନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ମାଗିକି, ଯେ ଆମ ଘରେ ଏଇ ପ୍ରଥା ଅଛି, ମୁଁ ଖାଇଲି ପିଇଲି, ମୋତେ ଏବେ ଟିକେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ତମେ ଦିଅ, ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ନେବି, ମୋ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବ, ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ମୋ ଘରେ ସବୁବେଳେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁହନ୍ତୁ, ମୋ ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ହେଉ, ମୋ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଉନ୍ନତି ରହୁ। ଏଇ କଥା ଘରେ ଜଣେଇକି ବି ଆପଣ ଆଣନ୍ତୁ। ଝିଅ ସବୁବେଳେ ମାଗେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ, କାରଣ ସେଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଗ୍ନି କନ୍ୟା କେବେ ବି ଶାନ୍ତି ନୁହଁ। କନ୍ୟା ଯେତେ ବାପ ଘରୁ ନେଉ ସବୁବେଳେ ବାପ ଘରୁ କିଛି ନା କିଛି ଆଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥାଏ। ତ ମାଗିକି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆଣିଲା ବେଳେ ଏତିକି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ହେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପ୍ରଭୁ ବିଘ୍ନରାଜ ଗଣେଶ, ମୋ ବାପଘର ସବୁବେଳେ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ମୋ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଝିଅ ବାପଘର ପାଇଁ ଯେତିକି ଲକ୍ଷ୍ମୀମନ୍ତ, ଶାଶୁଘର ପାଇଁ ସେତିକି ଲକ୍ଷ୍ମୀମନ୍ତ। ସେ ଉଭୟ କୂଳ ପାଇଁ ତୁଳସୀ ସଦୃଶା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ମଙ୍ଗଳକାରୀ। ବାପ ଭାଇଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରି ଘରୁ ପାଦ କାଢ଼ିକି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ବାମ ପାଦ ପକେଇକି ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଶାଶୁଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ମଥା ଟେକନ୍ତୁ। ହେ ମା କୁଳଦେବୀ, ମୁଁ ଦି କୂଳ ପାଇଁ ହିତା ହେଇଛି, ମୋ ଘରୁ ମୁଁ ଯାହା ବି ଆଣିଛି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗଣେଶ କୁଳଦେବତାଙ୍କ ଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି କହିକି ଶାଶୁଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ମୋ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗଣେଶ ବାସ କରିଛନ୍ତି, ମୋ ଘରେ ବହୁତ ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ମୋ ଘର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, ଏଇସବୁ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରି ପାଦ ଘର ଭିତରେ ରଖିକି ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଇ ନିୟମ ଯଦି କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ନିୟମ ବାହାନାରେ ପ୍ରଥମେ ତ ବାପଘର ବୁଲି ପାରିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ବାପଘରର ସୁଖ ପାଇପାରିବେ, ତୃତୀୟରେ ଶାଶୁଘର ପାଇଁ କିଛି ସୁନ୍ଦର କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭାବିପାରିବେ। ନିଜର ପଜିଟିଭ୍ ଚିନ୍ତା ହିଁ ମଣିଷକୁ ଉନ୍ନତି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗଣେଶ କେହି ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ଚିନ୍ତାଧାରା ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆପଣଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଉଛନ୍ତି ଗଣେଶ। ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ ହିଁ ସେତିକି ବେଳେ ଉର୍ଜା କାମ କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉର୍ଜା ଏନର୍ଜି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଆକର୍ଷଣ କରେ, ନିଜେ ଭାବେ ସବୁ ଶୁଭ ଶୁଭ, ତା ସହିତ ସବୁ ଶୁଭ ଶୁଭ ହୁଏ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ସବୁ ଅଶୁଭ ଅଶୁଭ ଭାବେ, ତା ସହିତ ସବୁ ଅଶୁଭ ଅଶୁଭ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ଅଶୁଭ ଶକ୍ତି ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ମଣିଷ ଯାହା ମାଗେ, ଯାହା ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଯାହା ଆକର୍ଷଣ କରେ, ତା ପାଖକୁ ସେଇ ଶକ୍ତି ହିଁ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବେ କି ଅଶୁଭ ଶକ୍ତିକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ରହିଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କୌଣସି ଗ୍ରହ ରହିବନି, ସବୁ କଟିଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କିଛି ଭଲ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିବେ, ପୁରୀର ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ତେବେ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଜୟ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଲେଖନ୍ତୁ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଲେଖନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କିଛି ତ ଭଲ କମେଣ୍ଟସ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।